आपण समस्त को आम चैनल क्रिएटिव न्यूज स्वागत तेज रही है न्यूज अपडेट 1705 जहाँ पाई पार्टी चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इनफर्मेशन तो अच्छी निश्चित भाव में सेयार करूँ आप सहित किंतु सबुठ चर्चार आज आपणकर किसी चैनल किसी जगार आपणकर हाई स्कूल शिक्षक LTR पोस्ट क्रिएशन एंड पोस्ट रिक्वेशन फाइल रिगार्डिंग डाटा सर्कुलेट है बहुत चर्चा रही मुझे विषय आलोचना प्रथमे करी तापर वीडियो को आगे बढ़ेगा या कहुचे वर्तमान आपणकर 22448588 एमती किसी गोटे लेटर नंबर मोबाइल लेटर नंबर भी मुझे जन दूसरी पर्टिकुलरली मुझर जोटा OSSC को फाइल है 24 ठीक अच्छे मुझे 24457 ठीक अच्छे 24457 यही लेटर नंबर OSSC को लेटर होती रिक्वेशन बोली कहुच्छी तो आप मत बहुत सारा मेसेज कर व्हाट्सएप टेलीग्राम रे कमेंट रे मुझे उत्तर देनी कहीं अवश्य लेटर नंबरटा मो पाखे पहुँची माने खबर पहुँची एंड आपणकर माने रिक्वेशन होली भी आपणकर जहाँ शुणा मिलूँ किंतु लेटर तो नहीं ना लेटर जदि नहीं आउ जोटा कंक्रीट सोर्स रही जो इनफर्मेशन आसे तो सेठू मुझे कौन रेस्पॉन्स पाइलिनी मुझे जन ना तो आउ गोटे कथा जदि रिक्वेशन फाइल हम ताले केवल 6000 आपनकर 25 पोस्ट कहीं हम गवर्नमेंट तो कही आम संपूर्ण 10-11,000 पोस्ट मिसेक आणबू तो से यहीटा ये न्यूज़टा वर्तमान सुधा भी कन्फर्मेशन मिलनी स्टिल मत ये खबर मिली मुझे जनइली लेटर नंबर हूँ 24457 आप भी इनफर्मेशन आपड़ी नहीं पारे ये लेटर नंबर वास्तविक ठीक कि ना नेक्स्ट रही आप देखिए अतिरिक्त सचिव जाल दस्तखत नकली नियुक्ति पत्र आपणकर RI चाकरी साइबर अपराधी ठकई जाल तेणु आपन को नियुक्ति एग्जाम सर नियुक्ति पत्र किए दौर आपनी कि पैसा दिंतुनि एवं राज्य में युव बेकारी हार सामान्य ह्रास पाई गत वर्ष ठूँ चलित वर्ष कमी 2% ग्रामांचल कमुची सहरांचल बढ़ुची कर्मजीवी महिला संख्या भी बढ़ुची एवं प्राथमिक शिक्षक संघ विवाद मुझे कथा आलोचना करी ये विवाद कारण ही प्राथमिक शिक्षक मैंने आज जाए कि पाई ना आगू फुटा कौटी आठेंडी पाइबेनि जो या भितर कौन हो प्राथमिक संघ भितर फाट हो गला किसी संघ स्ट्रंग पड़े कर्मतत्पर पड़े से काम कले से किसी बेनिफिट पाँच किसी बेनिफिट संपूर्ण नुहे किंतु अन्य माने चाहिए जुड़का ही रोचंती तेणु ये समस्या आम जानूचे किंतु समाधान करने आम इच्छा इच्छुक होने आम किसी नेतागिरी करने आगे बाहर आम लांगड़ धरी चलुचे तो यही समस्या वास्तविक कथा बुझंतु एवं यूनाइटेड हुंतु एवं नेक्स्ट आप देखिए स्नातक में पढ़ा परिवेश शिक्षा समसामयिक परिवेश आह्वान समाधान पिला प्रस्तुत करा नेक्स्ट देखिए तेजुची जिला भित्तिक नियुक्ति दाबी नवरंगपुर चित्र देखा एने मुझे आपन को सचेतन भी करी कि आवश्यक ना से गंडगोल करवा जो प्रोसेस जॉइनिंग हो से प्रोसेस जॉइनिंग कहतु तो मत निश्चित भाव विरोध कर माने निज जिले चाकरी करने चाहूँ पिला एवं निश्चित भाव में आपड़ यदि ये जिन दाबी थिला कहीं मना करना बहुत जनकर दाबी या रही जे आम जिले में पाठ पढ़ार सुजोग ना माने मु गोटे एग्जांपल दूसरी कटक आपन कहतु जाजपुर कहतु आपणकर जगतसिंहपुर कहतु आपन गोटे किलोमीटर दूर में कन्वेंट स्कूल पाइबे आपन कोचिंग सेंटर आपनकर प्रिपेरेसन आपन कटक भुवनेश्वर पाइबे निज जिला हेडक्वार्टर में पाइबे किंतु सेतिकी नवरंगपुर पिला पाई पार ना सेतिकी कोरापुट पिला पाई पार ना ठीक अच्छे आम एडमिट करूँ आपण कथार किंतु रिक्रुटमेंट जब आसे रिजोल्यूशन तैयारी हुए रिजर्वेशन बुझिकी जो आप निज ओन डिस्ट्रिक्ट रेसिडेंटाल क्लॉज नहीं से समय आप विरोध करने कथा जो समय जहाँ विरोध करा जाए से समय विरोध करने कथा 1.5 वर्ष पर जॉइनिंग समय यहीटा गोटे उपयुक्त समय नुहे जदि आपण दाबी ठीक आपणकर जुक्ति ठीक ताले ये जुक्तिटा भी ठीक यहीटा भी ग्रहण करवा दरकार एवं किंतु गोटे कथा मु भी जानी जे आशायी माने आज ये कथा सुहाऊँ तेणु ये व्यक्ति भल काली सेम व्यक्ति
ଯେତେବେଳେ ଠିକ୍ କଥା କହିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥାକୁ ସୁହେଇବନି ସେମାନେ ପଲଟିଯିବେ। এই କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ହଁ ସତ କହିଛି, କହୁଛି ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଆଶଙ୍କାରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପଛୁଆବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ନେଇକି ସାଧାରଣ ବର୍ଗ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଶଙ୍କା ଏହା ଯେ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ଥିଲା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବର୍ଗୀକରଣ ଆପଣଙ୍କର ରୁଲ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଠେଲି ଦେବା ପାଇଁ ମସୁଦା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଯେଉଁ 2022 ଯାଇଥିବା ଅନ୍ତରଣ ରାୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ଚାକିରିରେ ତହସିଲଭୁକ୍ତ ଜନଜାତି ଏବଂ ଜାତି ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ପଦୋନ୍ନତି ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ SC ST ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣାଯାଉଛି। ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ହେଇଛି, ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନ ବାହାରିଛି, ଆମେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପଲିଟିକାଲ୍ ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ବି ହେଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କର ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଚାଉଳ ହଡ଼ପ ଅଭିଯୋଗ ଏ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ବି କେସ୍ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଜିନିଷ ସୁଧାରି ପାରୁନେ। ଏବଂ ଅଧା ହେଲାଣି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୋଷାକ ମିଳିନି, ସବୁଦିନ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଇଟା। ଏବଂ CBSE ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ଲାଗିବ। ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ, ପିଲା କିଭଳି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା 1 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୟସ୍କ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୂହ ଶପଥ ପାଠ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲିଖିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଶପଥ କରାଇବେ। ଏକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଅନୁକୂଳ ଯତ୍ନଶୀଳ ସମାଜ ଗଠନ ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ନାଗରିକ ଦିବସରେ ମୁଁ ଶପଥ ନେଉଛି, ଏସବୁ ଶପଥ କରାଇବେ। ତ କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାଷାବିତ୍ଙ୍କ ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିଛି ଯେ ଏଇ ଶପଥ ଚିଠିକୁ ନେଇକି। ଏବଂ କୁହାହେଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଏତେ ବଡ଼ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ହଲନ୍ତ ନାହିଁ କି ବାକ୍ୟର ଶେଷ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। କେଉଁଠି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଭଳି ଭାବରେ କେତେକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପୁରୀ ପିଲାମାନେ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ, କ'ଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର 1 ତାରିଖରୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ 1 ରୁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବି ଦିଆହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତ ଖୋଳତାଡ଼ ଧରପକଡ଼ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡିକାଲ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଯାଇଛି। ତ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫରକୁ ବି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଏଜୁକେସନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଏନ୍ କରିବେ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ବି ଅଛି, ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ RTI ଥ୍ରୁରେ ଆସିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷକ ବର୍ଗ ଶାଖା ଅଧୀନସ୍ଥ 69ଟି ଆପଣଙ୍କର ସମୀକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗ୍ରୁପ୍ Bର ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଅଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ମର୍ସ ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥ୍ରୁ RTI ବି ଆପଣଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବି ଆପଣଙ୍କର VAW 520ଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ରିକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଡର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ 26/9ରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର RTI ଆକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ LICର ପୋଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୁ RTI ଆକ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର LICରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୱେରି ଥିଲା ଏବଂ ସେ କ୍ୱେରିର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଲେଭେଲ୍ VAର ଟିଚରମାନଙ୍କର ଚିଠି ସବୁବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଅବହେଳିତ ଶିକ୍ଷକ ମହାମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଏଇ ନାଁ ଭଲ ଲାଗୁନି ନା, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସି ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ନାଁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଇ ନାଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇପାରିବେ ସଂଘର। ଏବଂ କିଏ ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ବା ନେତୃତ୍ୱ କେହି ନେବେନି, ସମସ୍ତେ ନେତା ହେବେ, ସେ ଜିନିଷ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଏକାଠି ସମସ୍ତେ ବସିଲେ ହିଁ ସମାଧାନ ହେବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଦାବି ରହିଛି ପୂରଣ ହେଇପାରିବ, ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ
आम देखिए 4 अभियुक्त कोर्ट जिला बंद ये जिन देखिए जिन आलोचना करा इच्छा होनी और ता सहित हाईस्कल शिक्षक नियुक्ति आपंकर पाने भेटी उच्चशिक्षा मंत्री को दायीपत्र देते निश्चित भाव में यहाँ गोटे भल प्रयास आपर जे आम अफिसर मानक मंत्री मानक भेटू और बारंबार निज दाबी जनइबू तो जहाँ भी आपंकर अपडेट थी मुझे सेयार कर आशा करी वीडियो कंप्लीट इनफर्मेशन दे पार्टी जहाँफल हेल्पफुल रहे पुणी आप देखा धन्यवाद।